what about you guys? What do you know about William Shakespeare? Yeah, I know. I think you just know William Shakespeare as a famous writer of dramatic novel of Romeo and Juliet. Okay, now let's watch this video. On this video, content about the history about Romeo and Juliet. Many years ago, in Verona, Italy, there were two families. We are the Capulets. We are the Montagues. These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet. One night, the Capulets have a party, and Romeo goes. He meets Juliet, and they fall in love. Juliet's cousin Tybalt sees Romeo and is very angry. He's a Montague! Get him! Oh, Romeo! Why are you a Montague? Romeo and Juliet talk and decide to get married. They know that their families will be very angry, so they go to Friar Lawrence and are married in secret. The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn't want to fight, but his best friend Mercutio does. If you won't fight him, I will. Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio. Romeo is so upset, he fights Tybalt and kills him too. The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help. Here is a special drink. You will sleep for 2 days. Your family will think you are dead, but you will wake up. Then you and Romeo can be free together. Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn't get the message. He hears that Juliet is dead. Romeo is so upset, he buys some poison and goes to see Juliet. Now I will stay with you forever. Too late. Juliet wakes up. She sees what happened. Oh no! You didn't leave any poison for me. But here is your knife. Romeo and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. They are so sad, they agree not to fight anymore. In Romeo and Juliet, Shakespeare creates a violent world in which two young people fall in love. It is not simply that their families disapprove. The Montagues and the Capulets are engaged in a blood feud. Oke guys, dalam cerita Romeo dan Juliet, Shakespeare menciptakan dunia kekerasan di mana dua orang muda jatuh cinta. Tapi ini bukan sekedar bahwa keluarga mereka tidak setuju, melainkan di mana dua keluarga mereka, Montague and Capulets, terlibat perseteruan berdarah. Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young Italian
star-crossed lovers who that ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of the most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers. Romeo dan Juliet adalah sebuah tragedi yang ditulis William Shakespeare di awal karirnya tentang dua kekasih muda asal Italia yang bernasib sial, yang kematiannya pada akhirnya mendamaikan keluarga mereka yang bertikai. Itu adalah salah satu drama paling populer Shakespeare selama hidupnya, dan bersama dengan Hamlet adalah salah satu dramanya yang ditampilkan, dan saat ini karakter judul dianggap sebagai tipikal pecinta muda. Oke semua, setelah tadi kita membahas karya yang terkenal dari William Shakespeare, mari sekarang kita akan membahas kisah atau alur perjalanan hidupnya atau biasa disebut dengan biografi. But sebelum kita discuss about biography of William Shakespeare, kali ini saya akan membahas teks biografi. Apa itu teks biografi dan apa saja yang perlu kita ketahui dalam mempelajari teks biografi? Yang akan kita bahas dari teks biografi adalah definisi dari biografi, kemudian social functionnya atau fungsi sosialnya. Kita juga akan mempelajari apa saja generic structure, dan yang terakhir yaitu language feature. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi dari biografi. What is biography? Definisi dari biografi adalah teks yang menceritakan tentang keseluruhan atau sebagian dari kehidupan seseorang. Ini mencakup peristiwa kehidupan orang yang terperinci seperti di mana dia dilahirkan, dibesarkan, apa yang telah dia capai dalam hidupnya, atau bagaimana dan kemudian kematiannya. Nah, itu yang disebut dengan biografi. Selanjutnya, apakah fungsi sosial dari teks biografi? Pertama adalah untuk mengetahui sejarah hidup seseorang. Dan yang kedua adalah untuk memberikan informasi serta mengedukasi para pembacanya. Oke, setelah tadi kita sudah membahas tentang the definition of biography and the function of biography, now we will discuss about the generic structure of the biography. Generic structure itu sendiri terdiri dari orientation, events, and reorientation. Apa itu orientation? Orientation is the opening paragraph. It gives the readers background information of the person. Orientation adalah sebuah paragraf pembuka. Ini memberi pembaca informasi latar belakang orang tersebut. Contoh, berisi pengenalan nama tokoh yang akan diceritakan, berisi beberapa yang dinarasikan seperti nama lengkap serta tempat tanggal lahir, dan beberapa informasi umum sebagai pengenalan nama tokoh. Language feature yaitu unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi. Pertama ada simple past dan kedua yaitu adjectives. Berikut adalah contoh simple past tense. He lived in Puncak Jaya. He worked hard. He refused violence. Dan contoh dari adjectives yaitu he was generous, she was beautiful mama, his or her village was very cold. Mari kita sedikit mereview apa itu simple past tense. Simple past tense merupakan suatu pola bentuk waktu yang digunakan untuk membicarakan tindakan yang telah selesai dalam waktu sebelum sekarang. Past adalah waktu tindakan di masa lalu. The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a
completed action in a time before now. The simple past is the basic form of past tense in English. At the time of the action can be in the recent past or the distant past, and action duration is not important. Berikut yang kalian dapat lihat adalah pola past tense untuk kalimat verbal. Nah, kalimat tersebut terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif adalah subjek diikuti dengan verb 2, kalimat negatif subjek diikuti dengan did now dan verb 1, sedangkan kalimat interrogatif diikuti dengan di, subjek dan verb 1 serta harus ada diikuti dengan interrogatif sign atau tanda tanya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi setelah simple past tense adalah adjektif, di mana adjektif adalah a word that modifies a noun or a pronoun. In general, the purpose of an adjective is to describe a noun or pronoun and provide more information about it. Adjektif adalah kata sifat untuk menggambarkan kata benda atau kata ganti dan memberikan lebih banyak informasi tentangnya. Berikut adalah beberapa contoh kata adjektif yang dilihat dari berbagai unsur seperti size, tekstur, shape, feelings, and type. Bisa kalian baca di sana beberapa contoh kata sifat tersebut. Now guys, it's time for discuss about the biography of William Shakespeare. This is the example of the biography of William Shakespeare. On the first paragraph, we talk about the bird and his family. In the second, we're talking about the childhood and early life. And the last is about the later life of William Shakespeare. Now guys, it's time for discuss about the biography of William Shakespeare. This is the example of the biography of William Shakespeare. On the first paragraph, we talk about the bird and his family. In the second, we're talking about the childhood and early life. And the last is about the later life of William Shakespeare. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit ulasan tentang teks biografi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan tentang teks biografi dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 di SMK. Thank you for watching and